Examinons l'énergie d'une base opposée indéformable. Bon, examinons. Examinons هو لنختبر. L'examen هو الاختبار. Examinons l'énergie. L'énergie, il y a الطاقة. C'est bon. C'est Qui rebondit sur le sol examinons l'énergie d'une base opposée. d'une balle supposée. L'énergie هي الطاقة. l'énergie الطاقة الحرارية l'énergie calorifique الطاقة الميكانيكية l'énergie mécanique الطاقة السينيتيك l'énergie cinétique الطاقة الحركية إلى آخره. Qui rebondit sur le sol. Qui rebondit sur le sol. Rebondit. Rebondir. بحال finir. بحال choisir. Nous rebondissons. Donc le nom un rebondissement. Rebondir, verbe intransitif. Et au deuxième mot, quand il y a un rebondissement. On la lâche à 1 mètre du sol. On la lâche, يعني كنطلقوها à 1 mètre du sol, à 1 mètre du sol, oui. Or, elle possédait une certaine énergie. Ou elle possédait, et dans la position. Ou elle possédait la position بين الامتلاك الاحتواء. Ou elle possédait une certaine énergie, c'est ça? Oui. Ou elle possédait يملك. Une certaine énergie potentielle. واحد l'énergie potentielle. يعني كتكون لو بقيت في الصول كتكون عنده واحد l'énergie potentielle. Et une vitesse nulle. Une vitesse nulle. Vitesse هي السرعة. Nulle بمعنى منعدمة. Lorsqu'elle arrive au sol. Lorsqu'il arrive au sol, oui. Son énergie potentielle devient nulle. Devient, et le verbe devenir. Son énergie potentielle devient nulle. يعني أصبحت لأنه ما كانت nulle. ولكن هي devient nulle. Oui, c'est. Elle ne peut plus produire de travail. ما بقاتش تقدر تخلق لو طرافاي لأنه ولات في السول يعني راهو الطور اللي نزلت ولات نول ولات سميتو ولات في السول إذا ما بقاتش قادرة دير ان طرافاي. Oui. En fonction de sa position par rapport au sol. En fonction de sa position par rapport au sol. Sa vitesse, par contre, n'est plus nulle et elle possède donc une énergie cinétique. D'accord. D'accord. Oui, une énergie cinétique. Oui. Si l'on suppose la balle idéalement rigide et indéformable, elle rebondit à une hauteur d'1 mètre. Donc si on suppose, supposer c'est quoi? Poser. Nous avons d'abord posé, c'est wada. Apposer, a. غنوضعوا جانبا. Apposer, غنجيبوا un autre P. غيروا بلا A. نكون invité. Apposer. ولا opposer, غنجيبوا O. P. هنا غيكون ضد. Opposer. هذا de poser. و supposer, هذا غتكون من الفوق. كتكون supposer, SQ. De P. Toujours هنا parce كنجيبوا شي واحد كيكون de P. Apposer, opposer, supposer. هذا وضع جانبا. Opposer, apposer, وضع جانبا كنقولوا une phrase apposer. Opposer des opposants, معارضين. L'opposition, المعارضة. Supposer, هو افترض. Supposer, افترض. Si on suppose, لأنه العلوم دائما هنا si on suppose. Surtout في الماتhématique, دائما في الريزونمون on suppose. Quand on suppose واحد l'hypothèse. L'hypothèse est à supposer. Donc là, ملي كتلقى الترجمه مثلا كيطلبوا منك ليبوتيز هو المعطيات. Donc si on suppose ان الوضعيه هكذا سبحان ولا هكذا كانت اتسترا. Oui. Elle rebondit à une hauteur d'1 mètre où il acquiert la même énergie potentielle. Très bien, donc il rebondit, عاود دار rebondissement عاود دار بون BOND كاين غون هو كيطلع كيدير واحد المسار غون ولكن ملي كيدير ان بون بي بلاص ان هنا غون هنا بون يعني بحال اللي لابال بي ديال لابال كيطلع كيدير غون alors كتولي واحد لابال في الخيال يعني في المسار في الهواء بون دونك il rebondit باش يدير هذاك بون il rebondit من تما كيجينا لو فيرب rebondir. Oui. Donc, c'est bien. Donc, à partir de ces mots que vous avez dit,
vous avez dit que vous avez là-bas au texte, donc on est fait l'énergie, l'examen, examiner les wattabara, la vitesse, les sur'a, la vitesse nulle, les sur'a adima, l'art, le sol, zi. L'énergie potentielle s'est transformée en énergie cinétique. Donc c'est transformé. L'énergie potentielle اللي كانت صارت تحول l'énergie cinétique. اشنا هو transformé هو التحويل se transformer toujours au niveau de l'étude des sciences en français يعني غتلقى ديما هذا الترم ديال la transformation. Transformation surtout de l'énergie. Bon, حنا كنعرفوا la transformation راه كنعيشوها يوميا في la transformation des énergies. الانرجي مثلا كتاكل شي حاجه شويه بواحد الانرجي ولكن ملي كتاكلها في سميتو في الداخل راه كترونسفورما اون دوطر انرجي القوه ديالك ولا غير الانرجي مثلا ديال الماء في البراج كيعطيني الضوء وذاك الانرجي ديال الضوء كيعطيني دوطر انرجي باش نسخن ولا باش نبرد ولا باش نضوي ولا كذا كيعطيني انرجي الكتريك هذه كتسمى دي ترانسفورماسيون دينرجي تري بيان وهنا لا ترانسفورماسيون دو لينرجي بوتونسييل كاين l'énergie potentielle, l'énergie cinétique. Au cours de la chute. Au cours de, pendant, au cours de, oui. Et inversement. Inversement, هو عكس وعلى عكس ذلك. Inversement هو على عكس ذلك. Inversement, inversement, vers ونحو. Inverser à l'envers. Inverser وقلب. قلب. كاين voilà. Au cours de rebond. Au cours de rebond. Au cours de rebond, oui. Entre la position initiale. Oui. La position initiale. La position initiale, c'est quoi? L'initiale. La position initiale, هو الوضعية الأصلية. Oui. Et le sol